الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلامذتي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. سنتناول في هذا الدرس le courant électrique continu، التيار الكهربائي المستمر، منحاه والشدة ديالو والتوتر الكهربائي. Le sens, l'intensité et la tension. Alors comme introduction بحال تقديم، le courant électrique il est fourni par une pile عمود، une batterie بطارية، une boîte d'alimentation مولد. On symbolise ce courant par des symboles comme égal, DC ou CC. C'est son symbole. Alors, est-ce que le courant électrique a un sens? واش التيار الكهربائي عنده منحى ولا لا؟ Alors, pour savoir ce sens du courant électrique, on va faire une petite expérience. On va prendre un moteur qu'on va relier à une pile. Alors, lorsque on change les pôles de la pile, alors vous constatez que le moteur change le sens de rotation. Alors, on dit on va observer que le moteur a changé son sens de rotation. Alors, on dit que le sens électrique, il a un sens. Alors, est-ce que cette expérience nous permet de déterminer ce sens؟ واش هذه التجربة كتمكننا من تحديد هذا المنحى الكهربائي؟ طبعا الإجابة لا، لأن لا يمكن تحديده، لأن التيار الكهربائي في المحرك، مربطي المحرك يتشابهان، إذا فقط الذي يتغير هو منحى دوران المحرك. إذا c'est le sens seulement de rotation du moteur qui change. Alors, on dit que le courant électrique a un sens، يعني التيار الكهربائي عنده منحى معين. كيف يتم تحديد هذا المنحى؟ C'est le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, le sens conventionnel du courant. Alors, pour déterminer باش نحددوا هذا المنحى ديال التيار الكهربائي، نستعمل عنصر كهربائي يسمى الصمام الكهربائي، بالفرنسية la diode. La diode, c'est un dipôle qui laisse passer le courant dans un seul sens. Alors, الصمام الكهربائي هو عنصر كهربائي يسمح به مرور التيار الكهربائي في منحى واحد، وهذا المنحى كيتسمى المنحى المار، والمنحى الذي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي هو كيتسمى المنحى المعاكس، le sens bloquant. Alors on a deux sortes de diodes, deux types، جوج ديال الانواع ديال لي ديود. كاين لي ديود سامبل، كاين لي ديود سامبل et les diodes électroluminescentes. Les diodes simples هما صمام عادي، ولا ديود électroluminescente كتسمى الصمام المتألق كهربائيا. Alors pour déterminer ce sens conventionnel, on va faire ces diodes ils ont ce symbole. Alors pour la diode simple, c'est voilà son sens conventionnel, c'est celui-là. Et pour la diode électroluminescente, alors c'est voilà son symbole symbolisé. Alors c'est celui-là. Alors il joue le même rôle, c'est-à-dire il laisse passer le courant dans un seul sens. Alors pour déterminer le sens conventionnel du courant électrique, on va insérer cet élément dans un circuit électrique, comme vous voyez là dans l'expérience. Alors vous voyez là la diode passante. Vous avez là la borne positive de la pile est reliée à la base du triangle si on peut dire que le symbole de la diode il ressemble à un triangle. Alors le pôle positif il est relié à la base de ce triangle. Alors ce sens il est dit diode passante, il laisse passer le courant. Vous voyez la lampe il brille، c'est-à-dire il y a passage du courant électrique، كاين مرور تيار كهربائي لأن هناك مصباح يضيء. إذا في هذه في الحالة الثانية عند قلبي أو عند عكسي مربطي المولد. Lorsqu'on inverse les pôles de la pile, alors vous voyez là le sens, c'est le sens bloquant, c'est la diode non passante, c'est-à-dire ne laisse pas passer le courant dans ce sens-là. Alors dans ce cas, vous voyez que la lampe ne brille pas. Alors ce qui signifie qu'il n'y a pas passage du courant électrique. ما كانش مرور التيار الكهربائي لأن المصباح لا يضيء. وبالتالي من خلال التجربتين
من خلال هاتين التجربتين يمكن تحديد منحى التيار الكهربائي. إذا نقول أن في التجربة الأولى التي يضيء فيها المصباح هناك مرور تيار الكهربائي. في هذه الحالة منحى التيار الكهربائي يوافق المنحى المار للصمام، وبالتالي فإن التيار الكهربائي يخرج من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج العمود. إذا l'intensité, le courant électrique, il sort du pôle positif vers le pôle négatif. Et dans l'expérience 2, il n'y a pas de passage du courant électrique. Alors, en conclusion, à l'extérieur du générateur خارج المولد le courant électrique التيار الكهربائي circule de la borne positive vers la borne négative. نتمنى انكم فهمتوا المنحى التيار الكهربائي. اذا التيار خلاصه ديال هذه الفقره هذه ان التيار الكهربائي له منحى. هذا المنحى يخرج من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج العمود، واللي يمكننا من تحديد هذا المنحى هو الصمام الكهربائي، لأنه لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحى واحد. نرمز لمنحى التيار الكهربائي بسهم نضعه على سلك كيبين لنا هذا المنحى التيار الكهربائي. إذا نرمز له بسهم. On le représente par une flèche qui sera posée dans le circuit. Merci de votre attention. Merci.